सिंपल बात थी, बदएतमादी है, बद एतमाद साज़ी का फुक़दान था, शुरू दिन से था। आप देखें कि जब मुज़ाकरात भी हो रहे थे, तो बड़े इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स यानी कि तारड़ साहब हो गए, ख्वाजा आसिफ़ साहब हो गए, वो ये कहते रहे कि जी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे और ये मुज़ाकरात पता नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। फिर उस इसके अलावा जो पीटीआई के ऊपर जो अटैक करते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें पता चल रहा था कि ये आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि फिर आप ये भी देखें कि हम तो खुले दिल से मुज़ाकरात चाहते थे। 2 मुतालबात पेश किए, बाकी सारे मुतालबात से हम दस्तबरदार तो नहीं हुए थे, लेकिन हमने कहा कि बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस होंगी, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट मुतालबात थे, हुँ। एक रिहाई वर्करों की और दूसरी कमीशन। अब ये दोनों ऐसी चीज़ें थी जो शुरू दिन से थी, लेकिन 15 दिन उसमें लगे, कहते जी हमें रिटर्न दे दें। फिर दूसरी तरफ इमरान खान से मुलाकात ही नहीं कराई गई मुज़ाकराती कमेटी की, 10-11 दिन बाद जाके मुलाकात कराई गई और फिर जब रिटर्न दिया गया, यहाँ तक लचक दिखाई खान साहब ने कि खैर है कोई बात नहीं, आप रिटर्न भी दे दें। जब रिटर्न दिया गया तो आप देखें कि जो कमेटी के तर्जुमान हैं और सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी इरफान साहब सिद्दीकी और साहब। साथ राना सनाउल्लाह साहब, उन दोनों ने शाम को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हुँ, कि ये जो कमीशन की बात है, ये तो बिल्कुल फ़िज़ूल है, ये तो हो ही नहीं सकता। ओके। तो हमारा तो सारे मुज़ाकरात बेस कर रही थी कमीशन के ऊपर और हुकूमत की तरफ से उसके बाद भी कोई अच्छे वो नहीं आए, कोई अच्छे अल्फ़ाज़ नहीं आए, कोई वो नहीं आए कि जी हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो उसके बाद पीटीआई ने फैसला किया कि जब उन्होंने कह दिया कि जी ये नहीं हो सकता है, तो बाकी चीज़ें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, इसलिए पीछे हट गए और अभी भी देखें एक लचक अभी भी है तारिक इंसाफ के अंदर कि अगर वो वाक़ई सीरियस है और हुकूमत वाक़ई चाहती है, तो कमीशन के बारे में ऐलान कर दे, बात खत्म हो गई। हमारा तो मुतालबा ही है, अगर हम चौथी उसमें बैठे, ना बैठे, लेकिन अगर कमीशन बनने की तरफ पेशरफ होती है, तो वेल एंड गुड, फिर तो इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं। लेकिन अगर ये नहीं होती है, तो फिर तो सही कह रहे हैं उन्होंने। सही कहा कि फिर क्या ज़रूरत है, कोई कश्मीरी चाय पीने के लिए इकट्ठे होते हैं, क्या क्या करेंगे? अच्छा, चाय पीने से भी कई दफ़ा बर्फ़ पिघलती है। ट्रस्ट डेफ़िसिट मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा है, आप ठीक कह रहे हैं। जब गवर्नमेंट बार-बार ये कह रही थी कि आप रिटर्न दें, तो हम उनसे ये पूछते थे कि मतलब रिटर्न क्यों लेना है आपने? तो वो कहते थे कि पता नहीं ये बाद में कुछ और कह दें और हमें बाद में शर्मिंदा होना पड़े, बातचीत कुछ और हो रही हो या असल में बाद में कुछ और कह रहे हों, तो चलें इसको रिटर्न फॉर्म में ले आएँ। वहाँ भी ये समझ आ रही थी कि ट्रस्ट डेफ़िसिट बहुत ज़्यादा है, आप लोगों ने लिख के दे दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई 7 दिन इतने ज़्यादा तो नहीं थे। अगर आप लोगों ने वॉकआउट ही करना था, मैंने कल ये बात एक और पीटीआई के रहनुमा उनसे भी पूछी, वॉकआउट ही करना था तो आप उनको इनकार करने देते, लेट देम से नो कि नहीं बना रहे हम कमीशन, तो आप लोगों का एक ज़्यादा फर्म स्टांस होता कि असल बात ही नहीं मान रही है हमारी। देखिए, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं ना, पॉलिटिकल चीज़ें हैं कि कल वो हमें इनकार करते हैं, फिर हम उसके बाद मुज़ाकरात तोड़ते। या हमने पहले तोड़ दिए मुज़ाकरात इसलिए कि जब उन्होंने शुरू से इनकार तो उन्होंने कर दिया है ना, उहुँ। अब तो इकरार की बात रह गई है ना, अगर वो इकरार करते हैं तो हम आ जाते हैं। अब तो देखें ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर ली, तर्जुमान ने यानी कह दिया इट्स कि ये ईदर नहीं हो येस सकता। और नो और कोई बात नहीं हो सकती। देखिए, मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि तर्जुमान जो होता है ना, वो ही बताता है ना। अब तर्जुमान ने उसी दिन या तो ये सब्र कर लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। उन्होंने प्रेस बिल्कुल, ये कॉन्फ्रेंस में बात कह दिया आपकी कि ये ठीक नहीं है। हो बिल्कुल आई एग्री विद यू हियर। वैसे हमें काफ़ी अरसे बाद आप ऑपोज़िशन और गवर्नमेंट जो है वो बड़े मुत्तहिद नज़र आए। आप गेस कर सकते हैं मैं किस जेस्चर की तरफ इशारा कर रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं, आप बता दें। तनख्वाहों में और मराआत में इज़ाफ़े के लिए तो सारे बिल्कुल वन पेज पे हैं, उस पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखिए मसाइल पे फिर एग्रीमेंट तो हो जाता है ना, तो आप चाय पीते रहें, होता है मसला हल हो जाए। देखिए, मेरा नहीं ख़्याल है कि गवर्नमेंट के पास इतना इख्तियार आगे बढ़ सके। कुरम में सिचुएशन जो है वो लगता है कि शायद अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ कंट्रोल में आ जाए, बिकॉज़ ये पर्टिकुलरली केपी का मामला है, इसलिए आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाऊंगी, इसे डिस्कस करना चाहूँगी। ऑपरेशन होता है और उसके बाद ज़ाहिर है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने चीज़ों को लुक आफ्टर करना होता है, लेकिन वहाँ के लोगों की ये शिकायत है कि सूबाई गवर्नमेंट उतना इंटरेस्ट नहीं ले रही जितना लेना चाहिए। ये कितना करेक्ट है? ये तो एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि वहाँ लोग मुश्किल में तो है, इसमें तो कोई शक दैट इज़ नहीं है। ट्रू। तो बिल्कुल। जब इंसान मुश्किल में होता है तो फिर वो शिकायतें भी करता है। अब ज़ाहिर है कोई नॉर्मल सिचुएशन तो है नहीं वहाँ पे। अब आपने देखा कि शुरू दिन से सूबाई हुकूमत लगी थी, पुरअमन अंदाज़ से मुआहिदा कराया और कभी जो ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, उन ग्रुपों को रोकने की कोशिश की।
اب ایشو ان گروپوں کا نہیں ہے، اب ایشو آیا ہے شرپسندوں کا، جی جو اس معاملے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو دہشت گردی کے واقعات بھی بیچ میں کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان سے نمٹنے میں تو کوئی زیرو ٹالرنس مطلب ہے کہ کوئی اس پہ تو کوئی وہ ہے نہیں، دو رائے نہیں ہے کہ ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا۔ لیکن جو اب اس سے پہلے جو مشکلات تھی ہمیں کہ وہ دونوں تو ہمارے اپنے لوگ تھے ہوں اور ان کو ہم ان کے خلاف ایسی کوئی بھی سچویشن تو زیادہ مشکل ہوتی ہے جب دونوں طرف آپ کے اپنے ہی لوگ ہوں۔ جی، تو وہ جو ریاستی طاقت کا استعمال تھا وہ ہم نہیں کر سکتے تھے، اور اسی لیے الیمین گنڈاپور صاحب پہ اعتراضات بھی ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ جرگے کے ذریعے ان کو راضی کروں۔ اور تک میرے خیال سے تھوڑا ٹائم لگا، لیکن کافی حد تک آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے آج پورے ٹرکس وہاں ایریا کے اندر پہنچ گئے، کچھ چیزیں جی، پہنچنا شروع ہوئی ہیں تو کچھ۔ اب ظاہر ہے جو لوگ امن دشمن ہیں، جو ساری صورتحال کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے، وہ بیچ میں گڑبڑ کر رہے ہیں، لیکن اس میں دیکھیں ہمارے سیکورٹی ادارے اور گورنمنٹ وہ ایک پیج پر ہیں، جی اور فیصلہ ہو گیا ہے اور بہت ایپیکس کمیٹی کے انٹیلیجنس اندر۔ بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا ہے۔ ٹھیک ہے شوکت یوسف زئی صاحب، ابھی ہم لوگ کس طرح اینٹیسپیٹ کریں کہ پاکستان میں پالیٹکس کس طرف جائیں گی؟ کیونکہ بڑا کلیئرلی مصطفیٰ نواز کھوکھر سے بھی آپ کی پارٹی کی ملاقات ہوئی ہے، ان کا بھی ایک سٹانس ہے کہ اگر تو آپ لوگوں کا ایم صرف یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنا ہے اور ان کو وزیر اعظم بنانا ہے تو یہ ایک اور بات ہے، لیکن اگر آپ ایک لارجر پکچر میں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے نام پہ یا مینڈیٹ چوری ہوا ہے آپ کا، اس کو واپس لینے کی بنیاد پہ کوئی گرینڈ الائنس پر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شاید کچھ لوگ تیار ہو جائیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے فضل الرحمان بھی ہیں اس میں، شاہد خاقان عباسی بھی ہیں، کافی سارے لوگ ہیں، تو اس پہ کوئی بیک اینڈ پہ بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیے جہاں تک عمران خان کی رہائی کا تعلق ہے نا، وہ تو کبھی بھی نعروں کے ذریعے نہیں نکلے گا، وہ تو آپ کو پتہ ہے اس کا سٹانس کا پتہ ہے، وہ نہ تو 6x7 کے کمرے سے گھبرایا ہے، نہ 4-5 دن بجلی بند کرنے سے گھبرایا ہے، تو وہ تو کبھی بھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں سارے کیسز کو فیس کروں گا اس کے ذریعے۔ باقی دیکھیں ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں، گرینڈ الائنس کا آپشن بھی ہے اور اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور کام ہو رہا ظاہر ہے ہے؟ ہم اپوزیشن، ہاں جی بالکل ہو رہا ہے، اوکے اور کافی لوگوں کے ساتھ رابطے ہو چکے ہیں الحمدللہ، بڑا پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ابھی تک اس سطح پہ ہم نہیں پہنچے ہیں، تھوڑی سی بد اعتمادی اور یا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ بھی ابھی ہے، ان کے ساتھ مزید مولانا کے بیٹھک ساتھ کرنے آپ لوگوں کا بڑا اچھا کولیبریشن تھا 26th امینڈمنٹ پہ، بہت ہی جی شٹل ڈپلومیسی ہم نے دیکھی ہے، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے میڈییٹ کیا سارے معاملے کو۔ اس کے بعد ایک دو سٹیٹمنٹس آ گئیں گنڈاپور صاحب کی طرف سے جو کہ نہیں آنی چاہیے تھی ان مائی اوپینین، جب آپ کنیکٹ کر رہے ہوں ود اپوننٹس اور الائز انہیں بنانے کی کوشش کر رہے ہوں تو پھر اوائڈ کرنی چاہیے اسپوائلر سٹیٹمنٹس دینے کی، لیکن وہ آئیں، تو یہ بار بار ایسا کیوں ہوتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ گنڈاپور صاحب اور مولانا رحمان صاحب ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں تو وہ گرجز رہتی ہے، وہ آپ کی بات درست ہے کہ جب آپ اس کی طرف جاتے ہیں تو بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے، کیونکہ خان صاحب نے بھی میرے خیال سے کہا ہے کہ آپ گزارا کریں، سارے اسپوکس پرسن سے بھی کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا، لیکن بہرحال دیکھیں گرینڈ الائنس تب بنتا ہے جب سب مل کر ان کی جگہ، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ناجائز ہے تو پھر تو ان کو ہمارے ساتھ ملنا پڑے گا، یہ تو وہ کیونکہ کھل الگ کے الگ کہتے ہیں۔ کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو باقی دیکھیں ہم تو پیورلی اپوزیشن ہے، ہم شروع دن سے کر رہے ہیں اور کوشش یہی رہی ہے کہ ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سکے، اسی کے لیے مذاکرات کیے۔ معیشت آپ دیکھیں نا، معیشت کے بڑے دعوے ہوئے نا، لیکن آپ معیشت کے دعوے تو صرف جھوٹے دعوے ہیں نا، کیونکہ آپ دیکھیں 27,000 ارب کا 2 سالوں میں انہوں نے قرضہ لیا ہے، 22,000 سے 2022 سے 24 تک 27,000 ارب، اور انہوں نے ابھی پچھلے دنوں کہا کہ جی ہم اڑان پاکستان جی منصوبے پہ کام کر رہے ہیں، اس سے پاکستان بہت آگے چلا جائے گا، اور سیم ٹائم ابھی 4 دن ہوئے کہ پرائم منسٹر اور وزیر خزانہ جی اورنگزیب صاحب انہوں نے کہا کہ جی ہم مشرق وسطیٰ کے 2 بینکوں سے $1 ارب قرضہ لے رہا ہے۔ تو یار آپ قرضہ لے کے اڑان پاکستان بنائیں گے اور آپ تو انٹرنیٹ کو تو آپ بند کر رہے ہیں، تو کہاں سے پاکستان اڑان پاکستان ہوگا؟ ایک تصویر بھیجنے کے لیے کتنے منٹوں لوگ انتظار کرتے ہیں بیچارے کہ تصویر نہیں جا رہی ہے، انٹرنیٹ خراب ہے جی، کمزور ہے۔
तो आप भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो तज़ादात का शिकार है गवर्नमेंट का। आप अगर मईशत बेहतर है तो फिर तो कर्ज़ों से दूर रहो, या फिर राइट। ये कौम को बता दो कि हमने इतना कर्ज़ा लिया, इतना वापस भी कर रहे हैं। वापसी का तो कोई ज़रिया नहीं है। और जैसे खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर 750 अरब का कर्ज़ा है, टोटल जब से पाकिस्तान बना है। हम्म। 750 अरब में अगर वफाक के ज़िम्मे इस वक़्त हमारे तकरीबन 1000 अरब तो जो है, अगर एनएफसी का देखा जाए और नई एनएफसी अवार्ड आ जाए, तो उसके तहत तो 1000 अरब हमारे उसके ज़िम्मे अभी भी है। राइट। 1500 अरब हमारे जो और नेट हाइडल प्रॉफिट के बकायाजात हैं, यानी 2500 तो यानी कि हम हमारा ये मकसद समझें बनता कि है। बड़ी एक्टिव ऑपोजिशन जो है वो मिलने वाली है गवर्नमेंट को, और उसमें ये पॉसिबिलिटी है एक ग्रैंड अलायंस भी बन जाए। और जहाँ तक रह गया मसला बानी पीटीआई की रहाई का, तो वो आप कह रहे हैं कि वो एनआरओ नहीं मांग रहे, वो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बाहर नहीं आना चाह रहे, वो अपने केसेस को फेस करेंगे, राइट? देखिए ना, बिल्कुल ये देखें, हुकूमत तो सिर्फ इन चीज़ों को आवाम को जो झूठा बयानिया बनाते हैं, वो जी पीटीआई तो एनआरओ मांग रही है जी हम्म। पीटीआई। और अभी देखें ना, इनकी मजबूरी, चूंकि ये मजबूर थे, आप कहते हैं ना इख्तियारात, इनके ये बेख्तियार इसलिए थे कि ये मुज़ाकरात से जान छुड़ाना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था। फिर इन्होंने जो बताया सारी चीज़ें, वो जो जो वज़रा कहते रहे, उसका तो मकसद ये था कि मुज़ाकरात ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या कामयाबी की तरफ जाते हैं तो इनको अपना खतरा लगा हुआ था।